तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहद कदीम की कुतुब का मुताला कर रहे हैं और अहद कदीम में से हम यसाया नबी की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि एक नबूवती किताब है, और हम इसके 22वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियोज में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हमें बहुत खुशी है कि हम एक अहम मौजू का मुताला मिलकर कर रहे हैं। ये बाइबल मुकद्दस है और इसमें हमारे लिए खुदा के ख्यालात मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, हम वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बाइबल मुकद्दस को खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। हम एक छोटे से वक्फे के बाद बाकायदा इसका आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। ज़ाती तौर पर मैं इस मुताले से बहुत मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। भाई यूसुफ, मैं कलाम की बरक़ात और इसकी मामूरी से दंग हूँ। अभी हम नबूवती कुतुब का मुताला कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से ईमानदार नबूवती कुतुब के करीब नहीं जाते, लेकिन हम हर किस्त में इसकी मामूरी से बरकत पाते हैं। ज़मीन और इस पर रहने वाले लोगों का मुस्तकबिल हमारे सामने लिखा है कि कल क्या होगा। कलाम इन सब बातों पर रोशनी डालता है। हम 22वें बाब पर हैं और हमेशा की तरह हम इस बाब का उन्वान और इसकी तकसीम जानना चाहते हैं। इस बाब के मुतालिक हमें बताएं। ये बाब दो ख्यालात पर मबनी है। एक ता 14 आयात एक ख्वाब है और खुदावंद यरूशलेम के शहर पर गज़बनाक हुआ, और इसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल की वाज़ेह तौर पर बात है जब तक कि वो मसीह की बादशाही में बहाल ना हो जाएं। उस अमीर शहर से खुदा की नाराज़गी और उसके अजाब को बयान करने के बाद उसने बताया कि खुदा ने उनके लिए नबियों को भेजा और उनके दरमियान हैकल थी, पर अफसोस कि उन्होंने उससे कोई फ़ायदा ना लिया। और 15वीं आयत से बाब के आखिर तक दो किरदारों का जिक्र है। एक किरदार है शरीर और दूसरा किरदार दीनदार है, और ये दोनों किरदार ही नबियों के मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर बताते हैं जो मुस्तकबिल में कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद आएंगे। लिहाजा आपने इस बाब की तकसीम बताई। एक ता 14 आयात में खुदा उन लोगों से नाराज था और उन पर गजबनाक हुआ, और 15वीं आयत से बाब के आखिर तक दो तारीखी शख्सियात का जिक्र है। ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद आखिरत का पहलू है। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। मैं 1 से 4 आयत तक पढ़ूंगा। रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए, ए पुरशोर और गोगानी शहर, ए शादमान बस्ती, तेरे मकतूल ना तलवार से कत्ल हुए और ना लड़ाई में मारे गए। तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीरंदाजों ने असीर कर लिया। जितने तुझमें पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए। इसलिए मैंने कहा मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं जार जार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तर कौम बर्बाद हो गई। दरअसल इसकी बहुत सी वजूहात थीं। उनकी बेदीनी। खुदा ने इंसान से सिर्फ एक मुतालबा किया कि वो खुदा का खौफ माने और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करे और खुदा के साथ हलीमी से चले। खुदावंद को ऐसा नहीं मिला। मैं यसाया 5 के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। उसने पाकिस्तान पर बहुत मेहनत की और उस पर
अंगूरों का फल आने का इंतजार किया पर इस पर ताकि उसको और लोगों को खुशी मिले, पर जैसा उसने चाहा उसे वैसा फल उस पर ना मिला। एक लंबे इंतजार के बाद उस पर जंगली अंगूर लगे। जंगली अंगूर लगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हमें कोई और काम करना हो तो हम उस काम में अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं कि कोई कमी ना रहे। और खुदा ने शाह असूर सनखरिब को उन पर हमला करने दिया, पर उसने ऐसा क्यों किया? ताकि लोग अपने किए पर गौर करें और तौबा करें, और कम से कम नैनवा के लोगों जैसा करें। वो गैर कौम से थे। जब यूना ने उनको बताया कि नैनवा 40 दिन बाद बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने रोज़ा रखा और खुद को खुदा के सामने खाकसार किया, तो खुदावन ने उस शहर को माफ़ किया। पर शाह असूर सनखरिब ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने सिर्फ तैयारी की और उनकी फसील को बंद कर दिया। तौबा नहीं की। जी, तौबा नहीं की। खुदा जो चाहता था वो नहीं किया। सही। इस बाब के शुरू में लिखा है रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। रोया की वादी के क्या मानी है? रोया किसी पहाड़ पर होनी चाहिए कि सब इसको देखें, लेकिन यहाँ पर रोया की वादी का जिक्र है। देखें, मैं कहूंगा कि सारा पानी वादी में बहता है। जी, पानी पहाड़ों के ऊपर से वादी में बहता है। उसने कहना चाहा कि आखिर में सब रोया उस वादी में बहती हैं, क्योंकि उसका मरकजी मकसद शहर था। लेकिन कलीसिया के दौर में उस दुनिया में कोई और शहर नहीं था, क्योंकि कदीम मजहबी दौर में ये मामला बहुत ही अहम था, क्योंकि खुदा का एक शहर था। लिखा, ऐ खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां ऐ बयान खुदा के की शहर। जाती हैं, जो खुदावन ने चुना। इसलिए नहीं कि वो बेहतरीन है, बल्कि खुदा ने उसे चुना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सब रोया उस शहर में दिखाई दी। पर अफसोस कि खुदा उनसे नाखुश था। इस शहर यानी यरूशलेम के शहर से नाखुश था। सही। ये बाइबल मुकद्दस में नबूवतों का मरकज है। तारीख से लेकर अब तक ये शहर बहुत से वाकयात का गवाह हुआ, और कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद भी इसमें वाकयात होंगे। हम दानियल के 9वें बाब की नबूवत का खाका यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। सही। तेरे लोग और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। बाइबल में ये शहर और लोग मरकजी मौजू हैं। सही। मेहमानों के पास कोई सवाल होगा तो चलिए जानते हैं उनका सवाल। अक्सर हम बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ पेशन गोइयों को पढ़ते हैं, पर हमें ये समझने में मुश्किल होती है कि ये हो चुकी थी या इनकी तहरीर के वक्त होने वाली थी, या ये मुस्तकबिल में पूरी होनी है, ये हो गई पर उनकी तकमील अभी होनी है, यानी ये हो चुकी, हो रही है और आगे भी होगी। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इससे हम पेशन गोइयों को मजीद समझ सकेंगे। देखें, आमतौर पर नबूवत की तकमील करीब और दूर के जमाना पर होती है, और इसकी वजाहत यहूदा 14वीं आयत में है। यहूदा के खत की 14वीं आयत में खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। सबसे पहले पानी का तूफान आया और सब लोग हलाक हुए, और उसकी तकमील पर खुदा कुदरत और जलाल के साथ आएगा और अपने सब दुश्मनों को हलाक करेगा। अमूमन नबूवत ऐसी होती है, और हम उसको कैसे समझते हैं? पहले हमें तारीख पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास नबूवती और तारीखी कुतब जी। हैं, और एकता 14वीं आयत पढ़कर हमें मालूम होता है कि दीनदार हिजकिय्याह बादशाह के अयाम में ऐसा हुआ। जी, दूसरी जी हाँ, तवारीख। दूसरी तवारीख। इनको पढ़कर पता चलता है कि ये सब पूरी हुई, और यहाँ पर रूहानी पहलू का जिक्र है कि खुदावंद उनसे नाखुश था, और उसने बताया कि क्या हुआ था। उसी ने तारीख का बयान किया। उन्होंने ये किया और लिखा है कि खुदावंद नाखुश था, उसकी तवक्को मुख्तलिफ थी, और आखिरी हिस्से पर पहुंच के पता चलता है कि उसमें 2 किरदार थे, और ये उन 2 लोगों पर भी पूरा उतरता है जो कि मुस्तकबिल में जाहिर होंगे। और जब किसी बात की तकमील मुस्तकबिल में हो तो वो नबूवत तारीखी लिहाज से पूरी हुई और नबूवती लिहाज से पूरी होगी। भाई यूसुफ, आपने कहा कि हिजकिय्याह और उसके लोगों ने एहतियाती तदाबीर ली ताकि इस तबाही और बर्बादी से वो बच सकें। आपने बताया कि उन्होंने ये बगैर ईमान के किया। हमें बताइए कि तारीखी एतबार से उन्होंने क्या किया। मसलन पहली चीज है कि अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए। वो पहले छतों पर चढ़ गए। क्यों? ताकि देखें क्या हो रहा है। आज के दौर में भी ऐसा ही है। जब कुछ मुल्क में या दुनिया में हो तो गलियां खाली हो जाती हैं, सब दुकानें बंद होती हैं और लोग खबरनामा खबरें देखते हैं ताकि जान सकें कि छतों क्या पर। हो रहा है।
چھتوں پر بہت کم لوگ جا کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند نے چاہا کہ وہ صحیح۔ مشکل میں پڑھ کر واپس لوٹ آئیں۔ خداوند کا نام محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے۔ صحیح۔ پر انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھتوں پر گئے۔ جی، اس کے بعد 8ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، یہودا کا نقاب اتارا گیا اور اب تو دہشت محل کے سلاخ خانہ پر نگاہ کرتا ہے۔ وہ سلاخ خانہ میں ہتھیاروں کو دیکھنے گیا کیونکہ وہ جنگ پر جا رہے تھے، اور پھر لکھا ہے کہ تم نے داؤد کے شہر کے رخنے دیکھے جو بے شمار ہیں۔ انہوں نے راستے بند کیے اور تم نے پیچھے کے حوض میں پانی جمع کیا تاکہ دشمن ان کا محاذرہ کریں تو ان کو پانی کی کمی نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے لیے حوض میں پانی جمع کیا۔ اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو۔ انہوں نے فصیل پر بنے گھروں کو توڑا۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، پر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی طرف سے جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ صحیح۔ اور اموس 3 میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ وہ عام شہر نہیں بلکہ یروشلم کا شہر تھا۔ تو کیا یروشلم کے شہر میں کوئی تباہی خداوند کی مرضی کے بغیر آ سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن خداوند ہے؟ ہی ان سب واقعات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ بالکل، خداوند ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایک اور خوبصورت آیت میں لکھا ہے، میکا کے 6 باب کی ایک آیت میں لکھا ہے کہ آسا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ یہ میکا کی نبوت کے 6 باب میں لکھا ہے۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ خداوند لوگوں کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی حکمت شامل ہے۔ آسا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو، یعنی اسور آسا ہے، اور اس کو کس نے بھیجا؟ کس نے اس آسا کو مقرر کیا کہ یروشلم پر مصیبت آئے؟ خدا نے یہ سب کیا تاکہ وہ توبہ کر کے خداوند کے پاس واپس آئیں، پر افسوس کہ انہوں نے توبہ نہ کی۔ انہوں نے توبہ کے سوا توبہ سب کے کیا۔ سوا۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کی پر توبہ نہیں کی۔ جی، ٹھیک ہے، ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں۔ یہ تباہی، کڑواہٹ اور ماتم کس کے سبب سے ہے؟ بے شک یہ گناہ کا نتیجہ ہے، کیونکہ لوگ خداوند سے دور ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح اس کو جلال ملے، وہ یروشلم میں داخل ہوا کہ اس قوم کے پاس آخری مرتبہ جائے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر پہنچا تو اس شہر کو دیکھ کر رویا اور کہا، کاش کہ تو اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے۔ بھائی یوسف 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت خداوند رب الافواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے باندھنے کا حکم دیا، لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا اور گوشت خواری اور مے نوشی کے، آؤ کھائیں اور پیے کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بدکاری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا، یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ بھائی اس بات کا مطلب سمجھائیے۔ غیر قوموں نے خداوند کی آواز کو پہچانا اور یونا نے ان کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ سب سے بڑے سے سب سے چھوٹے تک ہر کسی نے توبہ کی اور بادشاہ کے حکم پر روزہ رکھا، کیونکہ بادشاہ کو اس معاملے کا احساس ہوا، یہاں تک کہ خداوند کی خاطر جانوروں اور غلہ کو کھانا نہیں دیا۔ اور خدا کے لوگوں نے کیا کیا؟ شاہ اسور سنخرب نے ان پر چڑھائی کی، اور اس وقت خداوند رب الفواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈوانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا۔ خداوند چاہتا تھا وہ توبہ کریں، وہ ان کے گناہوں سے ناخوش تھا، لیکن خوشی اور شادمانی دیکھو، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا صرف انہوں نے اپنی پرواہ خداوند کے کہنے کا الٹ کیا۔ گوشت خوری اور مینوشی انہوں نے کہا کہ آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کو پڑھیں تو پالوس رسول نے اس آیت کا حوالہ دیا، اگر مردے نہ جلائے گئے تو آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے، پر مردوں نے تو جی ہی اٹھنا ہے، اس لیے دانا اس وقت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر کوئی دانا ہو تو
ابھی توبہ کرے۔ آج دنیا کا فلسفہ ہے کہ زندگی ایک بار جیتے ہیں تو خوشی منائیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی زندگی ہے تو اس میں تیاری کریں، کیونکہ ابدیت باقی ہے۔ ابدی زندگی میں تسلی یا مصیبت ہوگی، آپ اس کی تیاری کریں۔ اور قدیم زمانہ میں حزقیہ بادشاہ کے ایام میں ایسا ہی ہوا، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ آپ نے بتایا کہ اس باب کی تقسیم میں کہا گیا کہ 1 تا 14 آیات میں لکھا ہے کہ خداوند اس قوم سے ناخوش تھا۔ پھر 15ویں آیت سے باب کے آخر تک 2 کرداروں کی بات ہے۔ پہلا کردار 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک ہے، اس میں شبنہ کا ذکر ہے۔ 15ویں آیت سے 19ویں آیات تک میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس پہلے کردار کے متعلق بتائیں۔ 15 تا 19 آیات میں ایک شریر شخص کی بات ہوئی، اس کا نام شبنا تھا۔ وہ محل اور اس کے خزانے پر معین تھا، لیکن وہ بے ایمان، خود غرض، چور اور مغرور شخص تھا، اور اس نے بلندی پر اپنی گور کو تراشا، اور بلندی پر گور کو تراشنا اس کی غلطی نہ تھا۔ ارتمیہ کی یوسف نے یہ کیا۔ قبر کا مالک ہونا کوئی بری بات نہیں، ابراہم کے پاس بھی قبر تھی، لیکن وہ خود کو امر کرنا چاہتا تھا بلندی پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ کیڑوں نے اسے کھانا ہے۔ اور بلندی پر قبر کیوں بنائی ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اور اس نے بلندی پر گور کو تراشا۔ بلندی پر اپنی گور تراشنا اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھودنا ہے۔ خداوند انسان کے ان کاموں کے سامنے خاموش نہیں رہا۔ لکھا ہے، دیکھا ہے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا اور یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، اور وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند وسیع ملک میں اچھالے گا۔ وسیع یعنی امریکہ کے بڑے گولف میدان میں جب کوئی گیند کو مارتا ہے تو وہ دور تک جاتی ہے، بہت دور تک۔ اور یہ ایک نبوت کرنے والے شخص کی تصویر ہے جو کہ دراصل آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا، اور اس شخص نے ہمیں مخالف مسیح یعنی کہ جھوٹے نبی کا بتایا جو زندہ پھینکا جائے گا۔ وہ قبر تراشتا ہے پر وہ دفن نہ ہوگا، وہ روح، بدن اور جان سمیت آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ شریر کا کردار ہے جو کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوگا۔ اس کی تاریخی تصویر شبنا نامی آدمی میں دکھائی دیتی ہے جو محل کا مختار تھا۔ تاریخی لحاظ سے وہ وہاں کا مختار اور خزانچی تھا۔ اس کے بارے میں مزید دوسرے سلاطین 18:37 اور 19:2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس شخص کے متعلق مزید جاننا چاہتا ہے تو ان حوالات کو پڑھے۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ جی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلط اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا۔ مجھے بتائیں الیاکیم بن خلقیہ کون ہے اور اسے کس کا خلط پہنایا جائے گا؟ صحیح بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ پہلا کردار شبنا ہے، یہاں دوسرا کردار ہے یعنی الیاکیم۔ یہ ایک تاریخی کردار ہے، اور جو بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ دوسرے سلاطین کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ تاریخی شخص ہے، لیکن ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ مستقبل میں ایک اہم شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس حصے کو سمجھنے کی کنجی 22ویں آیت میں ہے۔ اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کاندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور لکھا ہے کوئی نہ کھولے گا۔ اور جو لوگ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنا فرشتہ فلدلفیا کی کلیسیا کے پاس بھیجا، اور مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے جس کے بند کیے کو کوئی کھولتا نہیں اور کھلے کو بند نہیں کرتا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہاں وفادار شخص کا ذکر ہے۔ الیاکیم بن خلقیہ ایک بڑی شخصیت کی علامت ہے جو کہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ یہاں پر پہلا شخص رد ہوا اور دوسرا شخص آیا، جیسے کہ ساؤل بادشاہ کو رد کیا، اس کی جگہ داؤد نے لی۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے جو یسوع مسیح ہے۔ تاریخی طور پر الیاکیم کے پاس داؤد کے گھرانے کی اس کے خزانے کی کنجی تھی، یہ تاریخی لحاظ سے ہے، لیکن مستقبل میں مسیح کے حوالے سے لکھا ہے جس کے پاس سب چیزوں کی کنجی ہے۔ یہ داؤد کے خیمہ کو یا اس کے گھرانے کو قائم کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی یہاں 2 شخصیات موجود ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ابھی مخالف مسیح کا
आना बाकी है। मुखालिफ मसीह को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, मौत और दफन किए बगैर वो यहाँ दफन पर होगा। उसकी अलामत शिबना है। उसकी अलामत शुबना है। और फिर मैं कहूँगा कि खुदावन यीशु मसीह आएगा जिसकी अलामत इलियाकीम बिन हल्किय्या है, और फिर उसके बारे में बहुत अहम और अच्छी चीज लिखी है जिस पर हम गौर करेंगे। जी, मैं 23वीं आयत पर गौर करता हूँ क्योंकि इसमें अलियाकीम का जिक्र हुआ। लिखा है, और मैं इसको खूंटी की मानिंद मजबूत जगह में मुहक्कम करूंगा और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। यकीनन ये अल्फाज अलियाकीम के मुतालिक है। इससे हम क्या सीखते हैं? इसमें मसीह है, क्योंकि मैं कहूँगा कि मसीह खुंटी है। और जिक्रिया के 10वें बाब में हम खुंटी का पढ़ते हैं। वहां लिखा है 10:4 जिक्रिया 10:4 में यहूदा के लिए लिखा है, उन्हीं में से कोने के पत्थर और खुंटी निकलेंगे यहूदा से। यहूदा के कबीले से कौन निकलेगा? यहूदा के कबीले का बब्बर कौन सिरे है? का पत्थर कौन है? सिरे का पत्थर कौन है? मसीही सिरे का पत्थर और खुंटी है। यहाँ पर खुंटी के क्या मानी है? यानी वो जिससे हम उम्मीद को वाबस्ता करते हैं। और उसने खुंटी के लिए कहा, और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत यानी आल औलाद और सब छोटे बाप के खानदान बड़े की सारी बर्तन प्यालों हशमत। से लेकर कराबों तक सबको उसी से मंसूब करेंगे। हम किससे सब चीजें मंसूब करते हैं? खुंटी से। वो भरोसा मंद है। अगर हम उससे उम्मीद वाबस्ता रखें और अबदी जिंदगी में उसका भरोसा रखें तो जमीन पर और मौत के बाद भी हम सलामती से रहेंगे, क्योंकि वो मजबूत और मुस्तहकम खुंटी है। भाई यूसुफ, खूंटी के लिए 25वीं आयत में लिखा है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, उस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हिलाई जाएगी और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी और उस पर का बोझ गिर पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने यूं फरमाया है। कौन सी खूंटी काटी जाएगी और हिल जाएगी? जी भाई। अक्सर तबसरा करने वाले इस आयत से इतफाक नहीं रखते, लेकिन मुझे इससे ये समझ आया, हालांकि इलियाकीम मसीह की तस्वीर पेश करता है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि उसको खुद पर एतमाद ना था। मैं बाइबल से 2 मिसालें दूंगा। सही। नू दीनदार शख्स था। खुदा ने उसको इख्तियार दिया कि वो दुनिया का पहला बादशाह था, पर अफसोस के नू की कहानी नाकामी पर ख़त्म हुई। मैं एक और मिसाल दूंगा। दाऊद मसीह की बेहतरीन अलामत है, लेकिन ये अलामत खुद दाऊद भी नाकाम हुआ। हम उसकी नाकामी से वाकिफ हैं और वो बताना चाहता है कि वो सब लोग नाकाम हुए और खुदा के हजूर कोई भी कामयाबी से खड़ा ना रह सका। यसाया 53 में इसीलिए लिखा है कि लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। सही। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। हम नबूती कुतब के मुताले से बहुत मुस्तफीद होते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। खुशामदीद। हमें बताएं 22वां बाब कितने हिस्सों में तकसीम है? कोई हमें इसकी तकसीम बताए। हमने इसके 1-14 आयत में पढ़ा कि खुदावंद लोगों पर गज़बनाक हुआ। फिर 15वीं आयत से बाब के आखिर तक 2 तारीखी किरदार हैं। वो कौम की तारीख बयान करते हैं। एक शरीर किरदार है शिबना और दूसरा सरदार दीनदार अलियाकीम है। सही। जी भाई यूसुफ। इस कौम की तारीख इन 2 किरदारों के साथ खत्म हो गई। सही। मुखालिफे मसीह और फिर मसीह। बेशक तारीखी लिहाज से इस मौका पर वो शख्सियात मौजूद थी जो इनकी इकासी करती हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि कोई हमें शिबना के मुतालिक बताए जो पहला किरदार है। शिबना बादशाह का मुख्तार था और वो बेईमान शख्स था। वो झूठा और मगरूर था। उसने अपने तकब्बुर में अपने लिए बुलंदी पर गौर तराशी। ये मुखालिफ मसीह की अलामत है। सही। मुखालिफ मसीह की निशानी से क्या मुराद है? मुस्तकबिल में आने वाला किरदार। जी ठीक है। जी भाई यूसुफ। बहुत खूब। ठीक है। जी। दूसरे किरदार अलियाकीम के मुतालिक कौन हमें बताएगा? यहाँ पर अलियाकीम एक दीनदार शख्स है। वो बादशाह के महल में शिबना की जगह लेगा।
वो भरोसामंद था, इसलिए लिखा है कि वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। ये खुदावन यीशु मसीह के लिए लिखा है। उसका हवाला हमें मुकाशवा की किताब में भी मिलता है। उसने खुदावन यीशु की तरह यहाँ उस शख्सियत को खूंटी की मानित कहा। ये खुदावन यीशु मसीह की अलामत है। सही। भाई यूसुफ, क्या ख्याल सही। है? सही जवाब था? जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत दे। शुक्रिया। قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. قديش صار لي ناطرة تسمع جواب من عندك يا ربي، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب، صوتك عني غاب. أنا قلبي تعب، مش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. أنا قلبي تعب، مش قادرة أنطر بعد، أنا وضعي صعب وعم يدبل بعمر الورد، عم يدبل بعمر الورد. وإنت وعدت وقلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، بدي من هالحالة أهرب. أنا عم بسأل، أنا عم بطلب، تعبانة وضيعت المهرب. دخيلك اسمعني، أنا قلبي تعب. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. سامحني يا رب إن كنت بجسارة ووقاحة عم حط الملام عليك، إني خسرت الراحة، إني خسرت الراحة. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. لو كل العالم ظلموني بعرف انت بتبقى حنون، لكن شو بعمل بظنوني بتخلي إيماني يخون. شو كتار اللي لاموني شمتوا فيه وزلوني، شو كتار اللي لاموني شمتوا فيه وزلوني. قالوا إني مش عم شوفك، شفيني فتح لعيوني. तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा। बदल दे, रिहाई दे, कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।